ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യ്, എനിക്ക് ചാടാനുള്ളതാ. ഇമിലി, ഇനി നീ ഒന്ന് ചാട്. ചുൾബുൾ, നീ ഇമിലി ചാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാടണം കേട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചെഡ്ഡ അങ്കിൾ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയമില്ല, ആന്റിയും കൊണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനുള്ളതാ. അയ്യോ, ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്നെ വലിച്ചോണ്ട് എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നു? അയ്യോ, ഇതെന്താ കാണിച്ചേ? എന്നെ ഇട്ടേച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോയത്? അച്ഛാ, 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 ഒന്നവിടെ നിൽക്കേ. അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ രക്ഷപ്പെട്ടെ. അവിടെ എങ്ങാനും നിന്നിരുന്ന നമുക്ക് പണി കിട്ടിയേനെ. നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി മുന്നു? നീ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ? ഗ്രാമത്തിൽ എന്റെ മുത്തശ്ശി സുഖയിലാണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ പറക്കുന്ന ഒരു ചിറക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്ന് മുത്തശ്ശിന്റെ അടുത്ത് പോയേനെ. നീ വിഷമിക്കണ്ട മുന്നു, ഞാൻ ചിറകുകളും നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം. അപ്പൊ നിനക്ക് പറന്നു പോവാലോ നിന്റെ മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ. സത്യാണോ വീർ? നീ എനിക്ക് പറക്കുന്ന ചിറകുണ്ടാക്കി തരുവോ? എപ്പോഴാ തരുവാ? അതൊക്കെ തരാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാണ്. നാളെ എനിക്ക് സ്കൂൾ അവധിയാ. അപ്പൊ നാളെ നിനക്ക് ഞാൻ ചിറകുകൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം. എനിക്ക് എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ കാണാലോ. എനിക്ക് എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ കാണാലോ. അമ്മേ, അമ്മേ, ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. അമ്മ, ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. ദേ കണ്ടില്ലേ, വീറിന് കൈയല്ല, അതിന് പകരം ഒരു ചുറ്റികയാ. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലേസർ ബീമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വരൂ അമ്മേ, വരാൻ. ചിന്റു, ബണ്ടി ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ്. എന്ത് കാണിക്കാനാ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്? കണ്ടില്ലേ, നോക്ക്. എന്റെ പണിയല്ലേ ഇട്ടേച്ച് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഇതിനാണോ? എവിടെയാടാ ലേസർ ബീം? വീറിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. കണ്ടുകൂടേടാ നിനക്ക്? അകടം പകടം ആലം ഫാലം ഓർമ്മകൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നു. കാക്കയുടെ പോലത്തെ ഓർമ്മയാണ് നിനക്ക്. അത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ മാഞ്ഞു പോകട്ടെ. നീ എന്താടാ കാക്കയെ പോലെ കരയുന്നത്? മര്യാദക്ക് ചെവി പിടിച്ചോ. ചെവി പിടിച്ചോണ്ട് ഏത്തോടാ നോക്കടാ. ഇങ്ങനത്തെ വികൃതിവല്ലേ ഇനി ഒപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ അമ്മേ, അത് പിന്നെ എന്താ സംഭവം? എനിക്കുള്ള ചിറകുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞോ? 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാം. നീ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി മിനാറിന്റെ അവിടേക്ക് പോയിക്കോ. ഞാൻ ചിറകെടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. താങ്ക് യു. ബോസ്, യു ആർ ജീനിയസ്. യു ആർ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ജീനിയസ്. ബോസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ റോബോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് എന്തും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അവള് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബോസ്, വളരെ വളരെ ശരിയാണ്. മോന ഈസ് നെവർ റോങ്. മോന പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റാറില്ല. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഈ റോബോട്ടിന് മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണോ? അതെ ബോസ്. എടാ റോബോട്ടെ, ബോസിന് നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നേ? ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്, വെരി വെരി ഗുഡ്, വെരി 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 ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ഈ റോബോട്ടിന് മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കാനാവുന്ന ഏതവനാണ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇവൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാൻ പോലും അറിയില്ല. മാഡ് മാക്സ് ഈസ് മാഡ്, വെരി വെരി മാഡ്.
ఇది అస్సలు బాలేదు. ఇప్పుడు తగులుతుంది చూడు. ఇప్పుడు తగిలింది. చూసావా, నాకు గురి పెట్టడం బాగానే వచ్చు. చూడు, అంకుల్ డ్రైవింగ్ చాలా డేంజరస్ గా ఉంది. అటు చూడు వీర్, బంటి డ్రైవింగ్ ఇంకా డేంజరస్ గా ఉంటుంది. వీర్, అటు చూడు, బంటి మన గుర్రాన్ని గుద్దేశాడు. త్వరగా పద. బంటి, ఏంటి నువ్వు చేసిన పని? నా గుర్రం ఇప్పుడు రేసులో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నీ వల్ల నాకు 5 లక్షల నష్టం వచ్చింది. ఏంటి 5 లక్షల నష్టమా? ఎందుకు అంకుల్? ఈ సండే నేషనల్ హార్స్ రేస్ ఉంది. దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ 5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. నా విరిగిపోయిన ఇంటిని రిపేర్ చేసుకోవడానికి నాకు ఆ డబ్బులు చాలా అవసరం. కానీ ఏం చెయ్యను, ఇప్పుడు నా గుర్రం పరిగెత్తలేదు. ఓహో అంకుల్, నాకేం తెలుసు మీరు ఇలా ఉన్నట్టుండి రోడ్డు మధ్యలో నిలబడతారని. అయినా కూడా మీ గుర్రం రేసులో నా టైగర్ ని ఓడించి గెలవలేదు. నా టైగర్ కూడా ఈ రేసులో పార్టిసిపేట్ చేస్తోంది. నీ టైగర్ ని నా చుల్బుల్ ఈజీగా ఓడిస్తుంది. నా చుల్బుల్ ని రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయించారంటే మీరు తప్పకుండా 5 లక్షలు గెలుచుకుంటారు. నా టైగర్ ని చుల్బుల్ ఓడిస్తుందా? హ! అయితే రేస్ పెట్టుకుందామా? అప్పుడు చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు. ఒకవేళ నీ చుల్బుల్ గెలిస్తే అప్పుడు మా నాన్న ఈయనకి 5 లక్షలు ఇస్తారు. అసలు ఏమైంది బంటి? బంటి మా అంకుల్ గుర్రాన్ని గుద్దేశాడు. దానివల్ల ఇప్పుడు మా నాన్న గుర్రం రేస్ లో గెలవలేడు అంకుల్. అంకుల్ 5 లక్షల రూపాయలని బంటియే పోగొట్టేశాడు. నాన్న ఒకవేళ చుల్బుల్ గెలిస్తే అప్పుడు మీరు ఈయనకి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, శాంతించండి. ఎలాగో మా అబ్బాయి చెప్పేశాడు కాబట్టి ఇక నేను దాన్ని వెనక్కి తీసుకోను. ఒకవేళ చిల్బుల్ గెలిస్తే అప్పుడు నేను ఎమిలీ వాళ్ళ నాన్నకి 5 లక్షలు ఇస్తాను. రేసు రేపు కోట కింద మొదలవుతుంది. ఇదేంటి? అసలు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? లైటింగ్ దద్దరిల్లేలా చేయమంటే ఇలా చేయమని కాదు, అలా చేయడం ఆపే త్వరగా. ఎప్పుడో తిడుతూనే ఉంటాడు. వెంటనే వెళ్ళి బోల్డెన్ కార్ బ్యాటరీస్ తీసుకురా. సరే, ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను. ఎవరు కొట్టారు? మళ్ళీ ఎవరో కొట్టారు. ఎవడో కొట్టేశాడు. ఎవరక్కడ? ఎవరో బయటికి రండి. నన్నెవరు కొడుతున్నారో చెప్పండి. మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టను. మీ అందరంతో చూస్తా. రండి రండి, బ్యాటరీస్ ఇక్కడికి రండి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వీడికి. చాలా బరువుగా ఉన్నాయి. చింటూ, నువ్వు కావాలని నన్ను ఏడిపిస్తున్నావు కదూ. చింటూ, ఒక వైర్ తెచ్చి బ్యాటరీస్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చెయ్యి. ఇదిగో బాస్. ఇప్పుడు వీటిని కరెంట్ స్తంభానికి కనెక్ట్ చెయ్యి. అప్పుడు నేను బటన్ నొక్కగానే ఊరంతా కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే బాస్. ఇదిగోండి. చుల్బుల్, నువ్వెంత పని చేసావు.